Matondo na Yesu Kristo mfumu ya beto ya moyo mekusila beto lemvo na kutala suka ya bubu yai samedi le 30 janvier 2021. Nina ina beto zula kubanda culte ya beto ya bambevo tolingi ko bandali yanga na bisu ya babeli na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Alléluia, vive le Seigneur. À moi d'acclamer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie, célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents. Ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. L'homme heureux qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Tokotelema soki okokotelema abetiki kutelama na kuimbila nkunga na konsi kintwadi numéro 634. Nzambi tata tukuloma wisabu tuyozama akutele twisitoma utufinama Nzambi tata utuwina ututunza tubabo tonyele kuwatusina tuluna vyoso no vwanda bofandi peto boneli nzambe nzambe tata na biso nkolo na nguya nyonso na tango yo nkolo tolingi kozongisa yo matondi ebele po etosali biso ngolu ya komona mokolo ya lelo nzambe oyo tosombi na mbongo te me kaka ngolu tozwi euti epai na yo nkolo na biso matondo tata nzambi na inanga mesila beto lemvo na kutala kilumbu ya bubu yai ya samedi enge mesila beto lemvo na kuparticipe na culte yai ya bambevo ke mona masika bika futu na nzambi ni kule vitu za kuyadisa nge culte ya tata nzambi kwiza yala kwiza tuadisa mbatukulu na nsukunu betuke na bezo ya presence yange mulibo na nzambe tiketa konza kati na mitema na biso pevi yange ya longo nzambi kwiza yala na bantima ya beto na kilokula yai baina nyoske na landa culte yai nzambi bika lulendo yange mazulu kufuka bao bisika nisu ba yo bazali nzambe sikete molimo na yo konza kati na bango asala kati na bango na kombo na Yesu Masiya tolingi komona nkembo na liyanga ni oyo nzambe beto zula mona nkembo yange na lukutukunu yai zimbula betu mazulu yange tata samuna nkembo ngi kumonika ba yange mekuta kana tata nzambi oh Yesu ngeti luiza kwa mono luba bonso no lutonvo kanga yetui kwa ngambili ya zitu mono sikuluvundisa. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nzambi di bundu mekwisa, na bampwile mingi, bansatu ya mingi, bimbevo, bamambu, bakena ntadisi yange Yesu, bikange tambula bizitu ya bana kupesa ba ulusalusu, ina mekufua na kana.
ba o bazali kolanda liyanga ni oyo bisika nyonso bazali nzambe tike tozala na bango nkolo molimo na yo pasala kati na bango dibunde ngeme kutakana tata nzambi na kilokula ye na makulu yange na kudimba ndinga yange na kukembisa nge Yesu sala yange ngeti lutomba yave bukalenda sololwa na lumbombi de la bouke na lukufi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nina yile betime kukutakana na kuinvoke nge na kusosa nge na nzila lusambulu betoke na kiminu tata nzambi ngeke kutalana na katikati ya beto ngeke monika na katikati ya beto ni kuna Yesu Kristo mfumu ya moyo l'invoquer la dibundi yange nyonso kukutakana l'invoquer la dibundi yange nyonso yonzama tata nzambi yavana baine kila baisi ya nzenza ezala biso batu tozali awa na Congo bisika nyonso bana nzambe basangani bisika nyonso bana no bazali kolanda liyanga ni oyo nkolo elembo makila na Yesu Masiya eleka na likolo moko na moko pona kolongola mabe nyonso ezala na makanisi ezala na etamboli ezala na efandeli ezala na nyonso nzambe limbisa kaka po ete ozali tata na bolimbisi ozali tata na bolingo nzambe l'invokila beto Yesu kutala kwandi mbia beto veo matondo tata nzambi sabu nengeke tungurlaka ventima neke nyongoloka kana ya kiadi kana mwana melomba lenvo katina kiminu nyonso ngeke nzambi neke lemfukilaka ndeto tie likete nkolo osiliko limbisa biso banso osiliko bulisa biso na makile na Yesu Masiya osiliko bulisa mbeli yanga ni oyo nkembo lobiko edzonga abo bele pene nzambe na biso na komo na Yesu Masiya to sengi bobele boye. Amen. Amen. Ni kuna tofandi na biso balinga mikati na nkolo na tango yo tolingi ko yambana ina nzame sila betu lemvo na kukutakana na ntadisi ya yandi na suka ya bubu yai na culture ya bambevo benu voana na États-Unis d'Amérique benu voana na Amérique du Sud kuna na Brésil benu voana na Europe benu voana na Asie benu voana na Océanie benu voana na Afrique kwa ku partout na tena bwala beto Congo benu nyonso ni bunde Yesu Kristo mbocha beno Bonne. lingomba na Yesu Masiya bisika nyonso bozali mbote na bino kondo asili koyemba biso esili zala na esengo tolingi sasa epiko yemba pona kokumisa nzambe na biso Yasisidiki mfumu mukayengele Unongisidi baba mukuluke sola Kurusakina Kurusitisa Kalimundo ya isidi mukuluke sola Kurusakina Kurusitisa Kalimundo ya isidi mukuluke sola Kakakole komo kola mukana Emuja Kurusakina, Kurusakina, Kurusakina,
bika nzambe kukembo swa tokomi kobelema mpona koyoka maloba na nzambe nde tosengi na moko na commission technique kobondela ete nzambe abongisa mitema na biso mpona koyamba maloba na ye yo mpe bondela esika ozali bika beto kusambila nzambi ya beto ya mazulu diaka ngeme kuyonzika beto na suka yayi mfumu ya moyo beto mekutonda onge ina batangu nyonso zole angeke na kusuka vena katikati na beto yiki beto na kuvuturila ngeta ata nzambi atakima musive me mfumu ya moyo beto mekutonda na kilumbu yayi nikuna ntangu mekufunama ina beto masokuwa mavumina yangeta ata nzambi ya kimpeve ina beto masokudia beto masokunwa beto mekunata bandonga ya pamba nikuna mfumu ya lulendo fundisa yao ofundisa yao tata nzambi kubika beto mfumu ya lulendo na bika mpevi angekuisa kuyala momo yai mayindi kuvutuka na bayinzove mebika nge kukotisa beto na ngudi ya diamu samu na beto zola kumona nkembo yange na suka yai bieka mambo yange mchindu nge mosikeli ya longo na mfumu ya yisu mfumu ya beto na mvulisa beto amen amen liboso toyoka maloba na nzambe betike kuyimbila diaka nkunga mosi monopai ulintuma kristo ngeti kululwengisa
yankenda beto zola na kilokola yai kudimba ndinga yange zonze yange bisielo di bundu yange nyonso kena kudimba loba na yonkolo bampate na yo bazali koyoka. Parle Seigneur, tes serviteurs écoutent au nom de Jésus. Amen. Amen. Mambo inabitike longoka na suka yai na kuite ba malade ya mesonama na mukanda ya Luc chapitre 13 les versets 10 à 14. Luc chapitre 13 les versets 10 à 14. Betike tanga na bandinga nyonso tatu to banzi na kituba to tangi na lingala pe to sukisi na lopoto. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kilumbu mosi ya saba Yesu vuandaka alongisa na kati ya inzo ya lusambulu ya bajuif. Ya vuandaka kuna na kento mosi ina mpeve ya imbi pesaka kifuma ya kuvuanda na nzutu ya kukondama katuka ba mvula 18. Pe yan vuandaka lenda diaka ve na kutela mambote. Ntangu Yesu telaka kento ina yandi bokilaka yandi pe tubaka kento ngeme beluka kimbevo yange memanisa. Yesu tenti kaka yandi maboko pe kaka na ntangu ina yandi telamaka mbote pe kembilaka nzambi. Kasi mfumu ya inzo ya lusambulu ya bajuife kumaka na nkele sabuti Yesu belisaka kento ina na kilumbu ya saba na yina yandi tubaka na bantu bilumbu ya kisalukele sambanu nina bilumbu ina benu fona kuiza kubelusa banzutu ya beno kansi na kilumbu ya sabave. Amen. Amen. Totangi na lingala mokolo moko ya kopema Yesu azalaki koteya na ndako ya lisanga. Mwasi moko azalaki wana azalaki na molimo mabe epesa ye maladi ya kunki. Yango esi esali mvula zomi na mwambe. Mokongo na ye engumama pe abandaki kokoka kotelema malamu te. Awa Yesu amoni ye abengi ye pe alobi, mama, obiki maladi na yo esili. Asimbi ye na mbala moko kunki esili. Atelemi malamu pe abandi kokumisa nzambe. Kasi mokonzi ya ndako ya lisanga asiliki po Yesu abikisi moto na mokolo ya kopema. Bongo alobi na bato, tozali na mikolo motoba ya mosala. Boyaka na mikolo wana pona kobikisa maladi na bino. Kasi boyaka na mokolo ya kopema te. Amen. Amen. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. Depuis 18 ans, un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, « Tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour de sabbat. Il s'adressa alors à la foule. Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour de sabbat. Amen. Amen. Dibundi Yesu Kristo ngudi ansamu na bitikina kubaka na mambu yai. Ila bitimetanga ni yai. Tu ne connais ni le jour ni l'heure. Crois seulement. Tu ne connais ni le jour ni l'heure, mais crois seulement. Ngemezaba ve kilumbu to kilokola kasileki la kaka kimingu. Oyebi mokolo te, oyebi ngonga te, kasi tia kaka elikia. Balinga bikati na nkolo. Na maloba oyo tosili kotanga. Bazali kolobela biso na mwasi moko. Mwasi wana oyo ayebaki mokolo te. Ayebaki pe ngonga te oyo Yesu alingaki kobikisa ye. Mi mwasi wana azalaki kaka na elikia alaki na kondima. Po ete ba tango nyonso azalaki kokende na ndako ya tata nzambe. Mambo yetu mitanga kena zonzela betu na kento musi.
ina vanda zaba vi wapi kilumbu to wapi kilokola ina Yesu ni yakisa yani parce que nvanda kana pasi mais kento ina kanga maka na kiminu samuna ti bantangu nyonso yani vandi kwela na inzu ya tata nzambi. Elle ne connaissait ni le jour ni l'heure. Yani zaba kave na kuzonda ti personne ne connaît son lendemain. Que ce soit en bien ou en mal, seul Dieu connaît. Il faut seulement garder la foi en Jésus-Christ. Mundu mezaba mbasi ya yandive. Meni nzabi mezaba. Mais katika diabu na beto ni kubumba kiminu na Yesu Kristo. Moto aibi lobi na yete balinga mikati na nkolo. Nde senge na biso to bomba kondima na biso na nkolo sumasia. Est-ce que lobi na ngai kosala malamu? Est-ce que kosala mabe na yebite? Mena bomba kondima na ngai na nkolo sumasia. Malwa na nzambo totangi to yeba ete mokanda oyo ya Luc. Ekomami na Luc oyo azalaki médecin. Mais ye azalaki juif te. Mais ye azalaki grec. Luc azalaki ami intime pe compagnon ya apôtre Paul. Ye akomi mokanda oyo ya Luc et kaka ipe motakomaki mokanda ya acte des apôtres. Ye akomi mokanda oyo ya Luc balinga mikati na nkolo samuna ku proposer un récit exact de la vie de Jésus et présenter Christ comme l'homme parfait et le sauveur de tous les hommes. Voilà ni but oya komaki mokanda oyo, inspiré bien sûr par le Saint-Esprit. Luc est le seul auteur d'origine non juive qui a aussi écrit les actes des apôtres, le lengi natsili kolobe la bino yango. Et donc chapitre 13 oyo, il y a évangile selon Luc. Ezali kolobe la biso na bas enseignement, na ba guérison, ya bato oyo Yesu asili kobikisa. Et na kati ya mokanda oyo na chapitre oyo bazo lobela biso guérison ya mwasi moko oyo azalaki ya kongumbama, une femme courbée, mais Yesu meni yakisa yandi. Bankoni na Kristo keto ya evanda courbée bamvula makumi na nana 18 ans. Mwasi oyo azalaki na kati ya bokono pendant 18 ans. Alors maloba ototangi ezali ko attirer attention na biso na makambo misato. D'abord l'origine ou la cause et la durée de la maladie. L'origine, la cause et la durée de la maladie. Likambo mibale, Jésus apporte la guérison. Yamisato, l'indignation du chef de la synagogue. Il a pas mamit keta na kase texte yai. Wa kote kimbevu yai katukaka. Cause ya ukele hiki. Bilumbu iko yamisa na nzoto ina. Ya zole Yesu meku nata lunia kusina kento yai. E ya tatu nganzi ya kuluntu ya inzu anzambi. Na manime lunia kusi ya muntu yai. Diburu sikaman. Bien-aimés, commençons par le premier point, l'origine, la cause et la durée de la maladie de cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Bankuna Kristo betkina kutalati na verset 10 wakana kuzonzela betoti Yesu ani kulonga mambo ya nzambi na kati ya inzu ya nzambi. Au verset 10, bien aimé, on nous dit que Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue le jour de sabbat. Effectivement, Yesu kuzana mtoto yai sababu na kulonga mambo ya tata nzambi. Et yani kena kulonga le jour de sabbat na betu yazo la zonda dimanche. Yesu azote ya mokono yenga kati na ndako na nzambe. Azote ya maloba na nzambe. Na kati na ndako na nzambe mokolo wana, ce jour-là, il y avait là dans la synagogue, pendant que Jésus prêchait, une femme qu'un esprit avait rendue infirme depuis 18 ans. Na ntango la Yesu kena kulonga kilumbu na inzu nzambe. Kati na inzu nzambe kuna pe vandaka na kente mosi yina mpevi ya imbi pesaka kifuma kimbevo pendant ba mvula 18. Elle était courbée et elle ne pouvait absolument pas se redresser. Yann vandaka kukondama. Mais Yann vandi lenda vena kutelama. Ce n'était pas possible pour elle de se redresser. L'origine de la maladie bien-aimée de cette femme était un esprit mauvais, c'est-à-dire Satan. Donc tout kwe kimbevu ya yandi yakele ni Satana. Ni Satana bula kimbevu ina. Cela que tiens vana kukondama. Ça veut dire qu'elle n'était pas née comme ça. Yandi butuka ka foso inave. Mais kaka na bukuluntu Satana mekuiza kotila yandi na kukondimisa yandi tala kotala mekuiza kuzwa infirmité, elle mekuiza kuzwa kimbevu.
En tout cas, ici, nous pouvons comprendre que toutes les maladies ou les infirmités ne viennent pas de Satan ou bien il n'y a toujours pas un esprit mauvais. Cependant, il y a d'autres maladies et infirmités qui viennent du diable. Il y a quelqu'un qui a kaka. Ke katukaka na satana. Ngeke na kubela. Ozo mela bakisi. Quel que soit traitement que na kunyaka. Asiki. Mais que malade que possédé, qui mbevo que possédé que na boka ban PV imbi. Mais vous savez aussi qu'il y a des maladies où ngeme kudzoya ou c'est une maladie naturelle. Ngeme sambila, ngeme quoi dans l'hôpital, même si l'angé traitement, ngeme beluka. Je prends un exemple, je prends des exemples. Tu peux être stérile parce que tu avais trop avorté. Tu peux être célibataire jusqu'aujourd'hui parce que tu as trompé beaucoup d'hommes ou des femmes et maintenant personne ne te regarde. C'est un exemple que je prends. Ngele na voix de tu montuna kena kubuta fait parce que nge katula ka bivu mga ba dizaba fait. Et boubi yenge mo comme la stérilité, il y a pas un démon là. Il y a qui vient un PV une veut que chasser kuna. Mais il suffit que ngelu ta na confession kulomba levu na nzambi qui dit faut pas sambir langue nzambi fu langue qui a dit un peu sangedi akababana. Ngele na voix de célibataire ngeke na kukwela fait ça dépend ya kizinga menata. Mais baya kaka célibataire ça mona tina kati ya dikanda yake ntingulu lutaka na dikanda ina tibalenda kwela fe e ba mpeve imbi me kote kana kati kizingo bantu ba bana ke kuna bantu kitoko ba possibilité ekele me na kuzwa makwela asiki mpeve imbi me kanga kizingo bantu ngele na kuzwa infirmité. Tu peux devenir infirme d'un pied parce que on vous avait mal injecté ba tobolange tumbu imbi de infirmité. Là, il n'y a pas un démon à chasser. Ngele na kuma infirme suite ya kimbevo me bokila poliomyélite. Yina ke zone beti il faut ba benga na satana kuna. Ngele na kuma na kimbevo parce que ngeba me ku diange mingi na ba moustique. Ngebe ku bela palu. Ya ke vena démon ba ke benga na. Ngele na kuzwa typhoïde suite ya ba mambo ya mingi. Ou bien ngeme voit na côté ya saleté ou bien ngeme humain tsunga imbi ngene na kujwa typhoïde par rapport à microbe ina mais ba ke sonenge ngeke sambela ba ke sonenge ngeke beluka ya pas un démon à chasser ni kuna me babimbevu ya kaka yina atangi ke na kunwa manganga parfois typhoïde mais satan me simba déjà ya ngeke kwa sala examen typhoïde o me la traitement ezaka kawana o sala boy paluna ba panke bela ba ke no manganga ke beluka mais ya yo e comme chronique point na nini parce que ya ke infligé par le diable par un mauvais esprit nina kuzonda ti mutimbi kento yai ya vanda ka ni esprit mauvais pesa gani kimbevo ina vanda ka kukondama mama oyo nde molimo mabe apesa ki ye maladi wana eluko le bato mingi pe awa na mokili bazo souffrir ezali dû na milimo mabe bato mosusu baza na kati na ba maladie soki ake na mabondeli ake l'hôpital ameli kisi malade esili mais mpo na nini yayo ezosila te mpo na nini malade na yo ezoresiste na bakisi mpo na nini quelque soit traitement médecin bazopesa bamédecin ekwangeme visite oyo bankundi na kristo betoki tala kento yai ina misala 18 ans de maladie. On ne sait pas ben sosa ka lusalu soit à côté. Déjà on a betoti durée qui me voyandi, il y a que ni 18 ans. 18 ans ce n'est pas 18 jours. 18 ans qui fait 18 mois. Mais 18 ans qui ba mvula mingi. Kaka na une année ngelinda le bakana. Job mais tala mes preuves me passent pendant une année. Mais quand il y a 18 ans ya kukondama, okoko bota mwana lelo akomi na 18 ans akomi mwana mokolo. Ça veut dire que quand tu y a que bana ina me butuka me tal me zabila nika kana infirmité ina tiba kana kukula nika kana kasa kitezo ina alors que abota makibongo te mais ndi satana bebisi bo moina ye satana mbodi bo moya moswana yani metala venir ya mbote na mwana kento ina yani kuza bebisa yani kidivo kizinga ni kubonga ve lokola bato mingi lelo pe satana moni a venir na yo yani mezala kizinga ngi mutinu nzame tracé ya ange kuza na kuza bebisa kizinga yange yani kuza natina nge ba blocage ba malédiction kidivo kizinga nge bonga fe ba bantu ba sekange mingi me poto na kata kitezo ina bakena kubakula ve mavanga ya kadia mpemba o bankundi la kristo betu funa kuzabati quelle que soit durée à maladie
betu fana kukangama na kibinu na Yesu Kristo. Quelle que soit durée à bokono na yo kangama na konzima na tata Nzambe. Quelle que soit durée à difficulté yange, ya stérilité yange, ya célibat yange, il ne faut pas perdre espoir s'il te plaît. Quelle que soit durée à célibat yange, Nzambi quel Nzambi, il ne faut pas mettre un point. C'est Dieu qui met le point. Les hommes mettent des virgules. Dibuni sala. Sambila. Sala. Na kati ya kibibili wakena kuzonzela beto pe na bakala ni selaka 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. Mais elle boit banaka na Yesu ya ntambulaka dunia kusu. Kento yaka mesela pe 12 ans de maladie, perte de sang. Mais tango ya kuta na nkolo adule obiko. Ka kiese ko? Yes. Oh, parmi vous aussi bien-aimés, il y a des gens qui traînent des maladies pendant des années. Tu es célibataire bien-aimé pendant des années. Tu es stérile pendant des années, chômeur et j'en passe. Tout cela parfois causé par des esprits mauvais. Ngekina kubwa mambo ina nyusu ni mavanga ya kadiampe bakati nange. Mezaba yauti kanange kangama na kiminu yange ngeke mwana nkemo ya tata Nzambi. Atako bato baseki. Mebe notela kento ina certainement que baba ni seka na quartier. Certainement que na babantu ni seka ni baba na fioti. Nantangwa nikena kuluta makunki. Beno tela mama oya kogumbama. C'est sûr que ba ko cholaye. Usaba bebe si ba parents and négliger kyandi par rapport à infirmité ayandi. Nani keso la diaka yandi. Ngepe bubuye peut-être que tu es négligé. Peut-être que tu vas seka même nanzela. Peut-être que tu vas boire qui ça yo. Kangama na konzime pa ina tata Nzambe. Lelo bato ba boire qui si yo me Yesu boire qui si yo te. Yesu boire saka motote. Bato mo kilo ba ko boire qui ça yo. Mais Yesu ko boire qui ça yo te. Kaka bo ba boire qui si yo na Nzambe ko sala toza tina likolo liboso na bango. Kaka ba ina me lo sange Nzambe ke sala tinga na muntu ya valeur na ntadisi ya bao. Dibunu sala Sambila. Kutula limite ve kutala age ve ni Nzambe mezaba kutala age yange ve mais ni Nzambe mezaba kizingu yange ikelenda sala. Betu metela babantu mekwela kizinga lu banama kuma désespéré tu betu bayai na mvula yai oh mekia de mekituka kiese babantu metrene bimbevo mutindi kento yai ni yani mboba na lemvo Nzambi ni kula betketela ti. Deuxième point que nous avons beto Jésus apporte la guérison. Bien aimé, ce qui est intéressant c'est que cette femme malgré la durée de sa maladie, malgré qu'elle était courbée, elle n'avait pas perdu la foi. Elle partait régulièrement à l'église. Cependant, d'autres personnes, à la suite d'une maladie ou une difficulté, elles changent et vont chez les féticheurs et d'autres praticiens. Banjo takangita la ntebise kimbevo na kudure ya mekonda nzutu me soba kiminu me bois même pas une année quelques mois aller ba me bika nzile Nzambi me kuma kwena manganga kwako me kuma kwena ba pratique kwako kwena na luta la bantu ya ngeme kuma ba yinzo ba singa na kivumu ba nzungu ba kepesa beno ba bimba ke tula beno ba ke kwa yibisa beno na manza na ba pipa na minuit quelle délivrance ba me mako no sokolone ba na minuit ozoma na go délivrance. Voilà pourquoi aujourd'hui tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de paix à cause de cela, bien-aimé. Na minuit, tard la nuit. Et il y a une vocation, il y a une paix, il y a un esprit de zone à 4 babantu mingi natadisi ya mpasi natadisi ya difficulté adiambu ya medure amkana kwela mpeve amkana kubuta mpeve muke sosa muke kwenda bayakange kuwati beto sosa e bayakaka babana kenda kuamsa ba parents mais beto kizinga na bonga ve papa ngeli na sosa ve mama ngeli na sosa ve akwenda sosa wako te si ce n'est pas la prière wako na sosa wapi ozoti na bango bakendo luka wapi mais biso ba Nzambe to luka na mabondeli. Bon mwenenge so simate papa na mabo vanda kakawa boko ko lukate ba kondo luka nini o ban kondo na Kristo ko luka oyo kondo luka o kondo pia moto epa ya satana ku sosa ngena so kwenda sosa ngekwenda pesa yitu na kadia mpemba mais kanga na lusambulu quelle que soit durée la situation nge lulendo Nzambe ke monika kaka quelle que soit durée ya pipa buisi ke chakaka. Quelle que soit durée en mvula ke manisa kaka.
wapi diambu nange na kutala ti ya me sike ya me jure nange me kuma ki minu me kuzeza mtsatu mayindu nange ngala muke na mbongo munu na kokota boy na ko bato mingi ba kota ba bima bato mingi ba kena ko consulter me ba suka ba zonga na makori ya Jésus Dibunu sala Sambila bato mingi na mtendisha bimbevo ya babanya bao ya bao mosi ya makanda ba me sambila tia yakina simba ve ba me kota na banganga ba me kuona ba magicien na ba marabu ba me kuona dépenser ba mbongo même un million na telelo nul est de nul effet qui m'a aussi kélevé ba me vutuka na makuli ya Yesu na kulomba lemvo mais tant mieux demeurer dans la présence de Jésus. Tomenge demeurer yange kati na kintwad na Yesu Kristo na lusambulu na ntango na ngeke na kukatoka na nzile ya nzambi na kwenda sosa la banzile kaka ngeke na ku retarder lusalusi yange na ntadisi ya tata ozo retarder tango nkula linga sunga yo ekomi penepene yo bimi soke ko luka na banzela mosusu tango ozo retarder lusalusi ya nzambi kati na bomo na yo keto ya imesi kila même si elle sosaka mais elle me sikila yani vani kuona bantangu noso nyenzo nzambi diabu ya mbote ni yai o bankundi na Kristo yani vuandaka malgré vandaka ya kukondama yani vuandaka na nsonive babantu mingi na tadisi ya kimbevo to situation yandi marika mekuma akomi na soni ya bato yana kukuza diaka na inzo nzambi asiki oba ke seka munu o muke basika ve yina ngeke na kukima sone babantu nzambe ba kusunga yote mais ce qui moi sur akanga ndako parce qu'elle était courbée si elle talaka sone ti anga na kopimate na eta oyo bato ba koseka na kama ndako yanzo la vuka ve mais ye a bannir soni alobi tina ko yoka sone te na ko kanga ndako te et c'est na bimana kendo luka eliningi etata nzambe mule na kanga na inzo ve même été me comme na munu muke kwena kusosa kizizi ya nzambi taka mutinda no bwaba na Yesu Kristo ba ya mingi kina kanga na kasa ba yinzo parce que ba zabila ngenge vanda nene maintenant ngebe konda ngebe kuma na sone kubasika mabaseka nge ve kuna Kristo basika kwenda na Yesu kwenda dina na Yesu ni kuna Yesu ke bwaba na ngene ke sadisa nge katuka na sone babantu tala Yesu Kristo est capable na ku restaurer kizingu yange Yesu azali capable à mesure ya ko restaurer bo moina yo ko yoka soni ya batote ko tala pe batote mais tala ko Yesu Masia dibundu sala sambila ye ayoka ki sonite mais akendeki akangamaki na mabondeli ayebaki mokolote ayebaki pe ngongate mais andi kangamana kiminu tala mutindu kilumbu yai ina Yesu kena kulonga mambo ya nzambi yani metala kento ina metala mpasi ya kento ina oya be finalement mezonza mesime aneti femme tu es guérie de ton infirmité du coup ya mekutelama obankondi na Kristo nge aussi kote ngekele nge mezaba avec ilumina kilokola ni sike sadisa nge lekela ka kimino mutindu kento yai nge peke mona nkembo ya tata nzambi mutini ngema kwizina kilokola yai kana nge mez lekela kimino Yesu Kristo le Seigneur va changer ta situation aujourd'hui au nom de Jésus. Il faut seulement garder la foi, bien-aimé. Tala fuso kento yai bubu yai yani kana kumona nkembo ya nzambi na ntangu na mekatuka na inzo ayandi yani makuzaba tumuka na kukwenda samu na kunyaka asiki ayeba kite ti onga na zobi manandako oyo na zokene na konzonga geri me yandi mekuisa Yesu kena kulonga mambo ya nzambi Yesu mekutensika yani maboko tala mutina mekubeluka oba nkuna Kristo. Notre Seigneur guérit toutes sortes de maladies. Notre Seigneur guérit toutes sortes d'infirmités. Même si c'est causé par un esprit mauvais. Yesu keniakisaka mutina meku niakisaba ine metanga na kati ya Biblia. Yesu abikisaka makoni nyonso. Cela veut dire que même toi, quelle que soit la durée de ta maladie, Jésus est capable de te guérir maintenant si tu le crois. Ça veut dire que même toi, quelles que soient tes difficultés, aujourd'hui le Seigneur est capable de te sortir de ces difficultés. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas la peine, bien-aimé, d'aller chercher la solution ailleurs. Mais viens à Jésus. Mets ta foi en lui seul. Pour voir là-bas d'où tu veux. Yanke niaki sange, yanke kulange. Kento yana aussitôt, il n'a se redresser. O yana kota na kukembisa nzambi. Yana kota na kusika nzambi. Yana kena kukota na inzo yani kilumbu ina.
Muntu ya vane kukondama pendant 18 ans. Ya nukuma muntu ya normal kunkike dia kave. Kizizi na vane kukangama na douleur. Kizizi nukuma ya kufunguka. Dibunuka kiese ko? Kiese. Alors munu muke imaginer que place yina. Mwasi oya yina pasi. Na tango ya jongi na ndako. Yina kena kufutuka na inzo ya kutelama normal. Kunkime katuka. Est-ce que kenchi na ke kudingala la? Ve. Mais kenchi na kena kufutuka na kiese. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis ma libérée. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis ma libérée. Alléluia. Et Dieu, loué Jésus. Il est roi, il est roi. Loué, loué. Le Seigneur, le Seigneur. Ina kuyemba yani kana vutukani kana sote yani kana kuyimbila nkunga yaye bato bazobima na bandako na balopango mais nini kaka wana pe nani abeli luboba onini bakela kutela mais ni kento yaye makunki mais ni kento yaye ke bandaka na kunki qu'est-ce qui s'est passé bona yope bato koloba qu'est-ce qui s'est passé. Samuna nge aussi bato koloba nini salami pote nzaba zo sala bikam seli kati ya bomo na yo au nom de Jésus. Motini wa bantu me pamuka. Notini wa bantu me kupamuka. Samuna kento ina kento yai na mbaka mosi yake kuma foso yai wiki me salama ba bantu ke zonza ni ndumba yebe tizabla ka foso yai yali bana célibataire endurci yali bana ke site endurci yali mbuta mapasa iki me salama. Betu zabla ka ntse ke kwela ve yana kwela ikime salama yake zo bakizonza yapena kata kizingo yenge au nom de Jésus. Yani kena kuluta bangembo me basika o bankonde na Kristo na kizingo ngepe mbangeke tambula bangembo ozo leka bazo bima na ko geteo na sima bakoma satana kento yina yani kena kukwenda na inzo yani mekote na lupango yani kena kuyimba je suis dans la joie Jésus m'a libéré o bankonde na Kristo wapi nzimu ngeke yimbila nzambi kena kusabla ngebi mangu wapi nzimu kena kuyimbila eske ngena kubaka ntango kusika nzambi ya kuyangalala kuyimbila nzambi bankuni na Kristo. Notre Seigneur n'a pas changé, bien-aimé. Il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait à cette femme, bien-aimée, si tu le crois, il y a une question de penangé. Nankum Yesu Kristo. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Tu ne connais ni le jour, ni l'heure, mais crois seulement. La situation est avec l'homme. Même si ça a duré, tala kento yai, mais tala bubu yai, yal ne tambula lunia kusu. Inge aussi que na kutambula nkudulu. Même si y'a que problème ba papier, na komo ne sumasia, aux autres ba papier au nom de Jésus. Même ce qu'il y a comme visa, même ce qu'il y a comme mosala, banda kotia ba dossier kuna na poto, na mukile ya nzenza na États-Unis kote ngekele, ngeke na kusosa kisalo, ya be julinge na kujwave, mais na kiloko la yai, na témoignage kento yai, na nkumi Yesu Kristo. Singe tout la kiminu, ngeke kujwa kisalo au nom de Jésus. Leki la kaka kiminu, nzame weto kele moyo, mutina no kula kento yai. Oh bankuna Kristo. Betu ketala tina manima kuna. Indignation est chef ya synagogue. Mais kuluntu ya inzo anza metela. Mais samuna yiki ya ne kota na nganzi. Mais pourquoi? Tala yakena ba bantu na kevo andaka toujours na ntima yimbi baso leva kutala bubote ya bani tata nzambi. Ezana bato yo olike ya sepela. Pona moninga biki ya nyokuba na colère. Kakiadi ko? Kiadi. Obe no kuizana ba jour ya kaka. Samuna yiki no kuiza bubia. Non. Babante mutindu yepe na tawa betu yabakele bazola nge demere na etaina soki nzamba sungiyo ekomikanda soki nzamba pamoliyo ekomikanda mais oya kokota na eta oyo akosindika pona benediction na yo akokuta na kande ya tata nzambe montu leke kota na nganzi sabuna lusakuna nzambe na kupesa na nge yani ke bwaba na nganzi ya tata nzambi nzambe asunga biso na nzela maloba oyo beto zaba te quelle que soit durée la situation ya munu mukanga na lusambulu muke muna nkembo tata nzambi quelle que soit durée ya bokono nanga na kanga na tata nzambe pona ko muna nkembo ya nzambe quelle que soit situation na ngai na tiaka kelike na Yesu Masia tango ya nzambe kokoka je ne connais ni le jour ni l'heure mais je dois seulement croire et je verrai la gloire de Dieu nzamba sunga biso pe apambola maloba na ye amen.
liboso to bondela to koyemba wabungeti yuvula beno bobo buluku bamane mukungala zitu seno yendira nyonso mo mungeti lukala mamani yemutela kibeli nukiye kola muyayo sono kadisa yayo binani kisa kaya za toto wabima ninana kwabeno bana kwiza lupata muna nukiye kola muyayo sono kadisa yayo binani kisa kaya za toto wabima ninana kwabeno bana kwiza lupata muna nukiye kola muyayo sono nijama kala mababu kama kibeti kulukuna inamonika wamakala mamoto bana kwiza ya kwila ngapiki kutoka lusanusu lupata muna wamona bana kulikisa kadisa yayo binanigisa ngayaza toto mima ginana kwabeno bana kwiza lupata muna nukiye kola muyayo sono kadisa yayo binanigisa ngayaza toto mima ginana kwabeno bana kwiza lupata muna nukiye kola muyayo sono nikabo bentisitano sono binanya kuswa ebelo kisa tatu zinabarika bakomaratira kwabeno kwamuketi nukusa talutezi terakibangi wakafuluse kadisa yayo binanigisa ngayaza toto mima ginana kwabeno bana kwiza lupata muna nukiye kola muyayo sono kadisa yayo binanigisa ngayaza toto mima ginana kwabeno bana kwiza lupata muna nukiye kola muyayo sono abigiti kakuluchukula wakutugiliki muki lupata makotanda sani watusila kusilulu nimudu mutabile mona wabujeti tatila anamomona wakemo etitomoka kadisa yayo binanigisa ngayaza toto mima ginana kwabeno bana kwiza lupata muna nukiye kola muyayo sono kadisa yayo binanigisa ngayaza toto mima ginana kwabeno bana kwiza lupata muna nukiye kola muyayo sono Kadina tabise bokwa kuitu tunanyaka kweno Mukibelo kitu tunanyaka kweno Kadina tabise bokwa kuitu tunanyaka kweno Mukibelo kitu tunanyaka kweno Kinasipa tukayuka kyani tunanyaka kwani Mukibelo kitu tunanyaka kwani Kinasipa tukayuka kyani tunanyaka kwani Mukibelo kitu tunanyaka kwani Kinasabila mumilu kwa tunanyaka kweno Mukibelo kitu tunanyaka kweno Kinasabila mumilu kwa tunanyaka kweno Mukibelo kitu tunanyaka kweno Kinasukayuka tunanyaka kwani Mukibelo kitu tunanyaka kwani Kinasipa tukayuka tunanyaka kwani Mukibelo kitu tunanyaka kwani nzambi tache betoke na mazulu nzambi ya zola nzambi ya lenvo tata yankenda ngekele yange ya ngitukulu na kilokola ya vitina kufutulenge matondo tata nzambi na kilokola ya ntalu ya bweso ngeme pesa na kilokola yai ina ngeme kwiza bambu na betu na nzile ya mambu yange tingekele nzambi na kesalaka na ntangu yange betu fona kukanga makaka na kiminu nange betu mezaba veki lumbu betu mezaba veki lokola betu kuika makaka na kiminu parce que nge nzambi ngeke sala
matondi ebele nzambo sili kotia biso na maloba na yo ete tokanga makaka na kondima na yo toyebi mokolo te ngonga te me tokanga makaka na kondima po ete yo nzambe okosala lolengo sili kosala kati na mama oyo nkolo awumeli kati na bokono me lolengo akangamaki na yo nzambe amoni nkembo na yo sunga biso pe tolingi komona nkembo na yo dibuni engeke ya kukangama na bimbevu mingi dibuni engeke ya kukangama na bamambu mingi tata nzambi bayakaka na baisi ya nzenza bayakaka kwa kuna Kongo bamambu kele mingi kati na mameme yange yisu lemvu yange zonza yisu lemvu yange sala yisu lemvu yange kula dibuni yange ni aksema meme yange quelque soit bunene ya kimbevu quelque soit ntisi ya kimbevu yisu zonza yisu niakisa beto zula ti dibundi yenge kutemone bunene yenge tata nzambi tolingete bampate no batatu lelonga na yo omweni mama oyo chronique kaka na bakisi yalenda lala butindu na ve yisu lemvu yenge na kilokola yai beto zula tinge simba yandi bayeka kama kuma kulala il faut bas appareil kele van ke lala ve yisu dolokolo yenge dolokolo yenge tata nzambi yesu sembola loboko na nguya bikisa bampate na yo bikisa mameme na yo tolingete bato bokili oyo bamona bikamu seli kati na bomo ya bana na yo pete batatola kombo na yo beto zula ti tata nzambi bayina wezaba ngeve à travers beto babakula ngesama ti ngeke sala ya mingi na ya mingi katikati na bayange ba oyo bacholi bamona bikamu seli na yo bayina bameseka tata nzaba kumona nkembo yange yisu dolokolo yange pesa babana pesa makwela pesa ene mikufanakana parce que ngeke le nzambi ya mpamba vengo me pesa to mambu yayi ngebe pesa to mambu ya parce que ngeme tala bidilo babana yange oyoki bilelo babana na yo oyoki omoni pinzoli ya bana na yo tata nzambe kuiza kunguna mansangasa ya bani yenge kuiza kunguna mansangasa ya bani yenge matondo tata nzambi samana tingeke na kusala matondo Yesu Kristo poete zo dossier ya moko na bango kote moko na moko azo landa culture azo bondela azo telsa yo likambo na ye nzambi baka diambo yani pesa ya solution au nom de Jésus. Eli abelela kiyawe amona kimika Eli abelela kiyawe amona kimika Eli abelela kiyawe amona kimika Eli abelela kiyawe Yahweh Yawe nabikamwa Sebola loboko na yo Bango bamonaya amona yango Barumisa komonayo Yawe nabika Yawe nabikamwa Sebola loboko na yo Bango bamonaya amona yango Barumisa komonayo loboko bango bamona yango batatola bonene na yo bakumisa kombo na yo nzambe pe tozula tinge nango na liboko yange nazula mameme yange tata nzambe pourke bayina beza bange ve baza bange tata nzambe batonda nge basika nkumbi yange alors katula biadi na bantime babani yange nge katula biadi yisu kwiza bomba di bundu yisu kwiza sadisa pesa eyano pesa oye longo bani oye koki na bango lolenge zali baposa na bango po ete batatola bonene na yo. Seigneur, j'implore la protection divine sur tous tes enfants au nom de Jésus. Beto zula tata nzambi di bundi yange kusika nkumi yange inakile ya moyo matonde bele poete oyokeli biso na tongo lelo beto zaba tingeke na kusala ba inakena kubela na bazopito nzambe moto na molimo sante ekita nzambe pona kotumba nguya bokono nyonso bo bazana kati ya réanimation pona covid-19 nzambi kwenda basisa bange nyakisa bao ba inakena bela covid-19 na bayinzo nzambe menga guérison au nom de Jésus. Boba zana ngote yo protéger bango boba sili ko sala contaminer nyakisa ngeke le nzambe ya guérison tata nzambe monikisa lemvu yenge na kati ba njuto ya bana yenge na nkumbi Yesu Kristo quelque soit ki mbevu miko tena l'hôpital bika ntabula lunya kusu na nkumbi Yesu Kristo quelque soit ki mbevu kena kwa misa na inzo bika ntabula lunya kusu au nom de Jésus même si pas le bite za concert nzambe yo ko bikisa poto li nzambe purifier menga ya yandi purifier menga ya yandi purifier ba rein ya yandi oh Yesu wila beto Sadi sampe bois le beto Congo
beto kena kufinama na bavoti yisu dolo kole yange tolinko tatu la bobele kombo na yo nzambe kimia oye koba tona posa ya kimia na yo nzambe ekoba kaka nyonso eleka na malamu na se ya kimia na yo nzambe na biso nyonso eleka na se ya kimia na yo nzambe na biso nzambe yokela biso kotika biso ata tango moko te tolinka ka kimia oye koba komonana kino tokolekisa makambo nyonso kati na mboka na biso kembo lobiko jonge pa na nzambe na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Tokomi na suka ya lianga na biso matonze ebele na bino banso bosili kolanda culte oyo nzambi kusakuna na bino nyonso na melanda culte yayi matondo commission technique beto nyonso culte yayi mikupesama na pasteur Pelagie Makola paroisse Mayangi nzambe apambola bino nyonso. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahvé. Oh, sois béni, sois magnifié, sois exalté Seigneur, maintenant et à jamais. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dont tu ne cesses de nous combler. Na kombo na Yesu Masiya to sengi bobele boye tata na biso azana likolo kombo na yo ezala mosantu bokonzi na yo eya mokano na yo esalama na se lokola na likolo pesa biso kwanga ekoki lelo limbisa biso nyongo na biso pela moko elimbisi biso bango na nyongo na biso kamba biso na kati na komekama te kasi limbisa biso na mabe po ete na yo ezali bokonzi na nguya na nkembo lobiko na lobiko ngolu na nkondo Yesu Masiya bolingo na Nzambe tata pe lisanga na molimo mosantu ezala na bino nyonso banda lelo kinosuka na ekeke. Amen. Amen. Mokolo elamu na bino banso. Merci.